سلاوری سوانان ویدیو که داده سرسی برنامه جابید کوچبویی یا ماینکرافت ها ندرست کردن و پاری کاری آوان هر سه برنامه جا دشی هر مودی تدوید و هر ماپا تدوید و هر سکینی تدوید و داخلی یاری بکی تنها برنامه جاش بو وی یاری هات نرچه کرونش بو سیستم اندروید و هندک شون بو یعنی آیفونش درستن هندک بو اندروید اپ برنامه جات هاری کارن درست کردن هر خانه که تدوید و هر ماپا تدوید و داخلی ماینکرافتی بکی تنها برای برنامه جا دشه بسانه ترین شوه خانه که درست که یا سکینه که بخواد چه بی کتب چه سکینه که یعنی حاضر داخلی لعبه قاب که اف هر سه اپلیکیشن جه دیپریکا اپ استوری دست خوابینه و لینک بان هر سه برنامه جاجی یت وصفه ویدیو ده و که هر جارد بیشم اف جاد گلمه بن حتی دمایی که ویدیو بو مفاق يعني فان هر سه برنامه جا بین کادی چوا داخلی لعبه کنو و مودا سر ما پکن نصب کنو و درست که ناس که نگه گلمه ده من جماعت حتی دمایی که ویدیو جماعت و یادیار همینو که برنامج ماستر فور ماینکرافت یعنی اندتشتا سروی نشادن و که مگولی داخل کردن هر خانه که تدوید یعنی هر بارکوره که تدوید یا هر باجره که تدوید یعنی همین شده بس بگوام چون دیده او آدیونتور یعنی لعب مرحله سیروره که چی که تو اول خوابه فید که اوش نوع ملعبه که باجره اوهاش خارید کامله دمیتو تین خار یعنی خاریده اوش نفسیایی که لعبه آوه يعني أفاج نفسياتي هيك موجودة باجر نو يعني ملفة كاملة يا جرينك آوه يا باركور يا أختي خسر دراكي تاوي نسر دراكي نشرت أغلب شوية قولي بمجي كمعنى باركور بري بامني شوادا يعني حمية خوش ترى راستي أمن كاريكا داونلود كنا هاش نشادن أما بس أجي نفركي إندي ريكا داونلود كنا حمي تشتيزانه چيكي هم جلا سر كتيبين هاون دي جلا دريش بت شخوار كلامه جماعت و دینه ملفه کاملی دخار اوه سریع بینن بارکوره یعنی ناچت چه ملفه ده آوره یعنی دی داخل بی ملفه ها و دی لعبه های بارکوره بجا گلک شکال زانن کان زانن البته با لاک تو بیخواشن و که اغلب لعبه پیسی وان لعبه تو ساد کن بله با تلفون نخواشن او ریکا وی برنامج نشاده گلک شدید نافده بله با ما وان نشاده همه ریکا وی دیج نشادن یا فرد برنامجی دیوه بحث که اینو چوانی درست که ناس که نگه درست که نانی تصیری تاد که فلات ده بخالوگا که تیکه که تصیری من الانستگرامی از نگهش نشادن گل مده من جماعت اوه یا دیار اوه هن بین اوه نگه میشاده اوه مودن يعني دیگر لعبه ده کادی پیش لعبه که دیده کاچه به اوه هر خانه یک تدویل یعنی داخل که فلاده چه خانی به هست که بخواد داخل که و کنید مینون خلاص بود از ما بصاني ترى انستال هذي هر دو ملف تاتيني اما داخل كده ملف بني امي ميتشي كده از چنا بود داخل يبار كوريب كي لانه كملف بو بلدز بچاور يعني ساكني كا چا فلادي ده فلا طبعا ساده يعني مخاني چي كده من الشك بس تاني من ما يعني خانه داخل كده ملف ده جماعتو کنیم جاوید خواهد بینن یعنی او خانه مهات خواراسته قصرکا گلم ازنه یعنی مچه که بازا 4-5 روژه کنیم بیوه بله پاستانه ترین شوه مینا خوارو خواراستی بزاوختر تبخوا بخوا خانه که چه یعنی کفی برو تبخوا ناف دلاو چه که بله با اوه جیها یعنی سفری تو اکیم از گلت بشن تو سروره که چه که این حیاتک واقعی پیک بکن یعنی
به وقتين بين يعني من ملف تشكريجة إنسان لازم تبعه تشحيلو حوالات دين جماعة في جارج دورا في برنامج اسكين ايتور اديتوت خودش قصة 3D بريكا في برنامج مجودی بقص کنه يعني بدل خواجه اسکی و خواجه کادر چهاد فید من منو که رکنی شادن کادر چهاد چکنو و کادر چهاد ها بینه سر سکنی خواهی پروژی دست بگم وارد نامه دست بگم داخل برنامجی به هم نگه شادن بس بلافه برد دیگه چف سهم کار سریلی دواب شوی کن که استیف سکن جدید بخواهینه يعني فعلا كاتب خاطشات چگه يعني فسكينة ازش بلاغا وگم بس بو كليب داستني شاودم كادي چوا چيكي كادي چوسا كفي بره بخوا هسكي بك سبايدر ما هسكي بك باتمان يعني همشي دب كيفا خواه لينكي في برنامج جيت وصفة يوتيوب ده وكي سر جار بيجم وصفة في كليب دست خلده عندي سكينة كان مال بخوا چه يعني كادي چوا چيكي كادت في چند جان في وبن چند گوه بي وبن هسكي بلا ناوه در سرویس کنی بود بلاوز کنی علما کردستانی بود کانی کاتا چه دید اهم شي يعني سكين بدليتا بد وبصانه ترين شو قدامي دي في سكين سيفت كي اتشتت خزنة تلفوني ده يعني يا تصيرة ده اتويلي ده صبتك تشويشته دي داخل ماني جرافيكي يعني سفريا دي بدأ ادرس بد بلا خد يا جماعة جماعة دي الفيري خزنة سيلي دي اتبنى و تو ماينكرافت بي اللي تلاخذ بدا وتصيرة هفاين بنا يعني شبه تصيرة يسر ايه او نوكا سيج بيت تصيرة تلفونات دا يعني انا كنت بجيت حلقة بتصيرة بل با يعني هدينو كبينو كامي چو سكين خدا غالقن دي چا ودا سراس دي تلاخذ سكين خدا دي هوا دوي هوا دست بيكي او import ديت لاغل بيدي تشتغل بنيتيت شوس نيو سكين ديت لاغل دي شتناف فيديو دي فوتو بد افاد استجابة بج فرق لينا ديت لاغل شوان دي اهم شي يعني فيديو تلفوني بد يعني شو بيجن تصوير تلفوني دي ألبوم بيجا كايا وچاوه افتشتان داونلود كي افاي بجاك تشويش يعني او سكينه اوي ما چگيري ديت لاغل دي او ده دوشاد طبعا هر دو هيكن وكي هنديان وكي هند بين سكينمات افسكينا طبعا ماش بلا خفك يعني همشم كابنا بريك لاجيكن ولا باش بو كليبي ساكن جماعة يعني سكين درسته وحاضرة جماعة دلفيريج بحث برنامج فوتوغراف كن يعني وكي موجودي بريكا في برنامجي لشي تصويرك خواك خاطرش تصوير تفيد ديكيات وكي خاني اگه بلا شوي بي تصوير تاريخت كم شوي بلوكات لعبة ماينكرافت ده تسبيك برار شي مچگيري يعني عملي ده چنده ديده دي چي هوا سري يعني تصويركش تلفوني بي يعني بيتا تصويري بخواه بگيري یا ديش استناجه بس يعني يا سري ليدش همين باشتره يعني تصويركش تلفون خواه بي اول دسي چپيت ليدي أنا كيفي تصويري من طبعا ش تصوير بالدرسته بل با ما فيجي كتي بو يعني بو كليبه شافي غابين دي افا دستراس اللي دي افا مثلث افا استكي شكلي سهم كيدا دي فيدا دي افا سري اللي دي افا بيشاو دينو كيدا سر شارجي افا سري جماعت يعني تلاخل ويدن افتا دو ملفتين دي بيجي كود تحويل كراي كش ملفي ابخوا هندي فلات باشتراني عدي الراست دا تصير تا جون بيت مقصد لاويت يعني الفيديو جد بيشتراني كود التصير قاديني كيبا كود بتشي بديني تودي بسريتي بد انا او يعني كود تشوسي كتصيرها يعني اهم شي يعني تصير تبدلي تبد ابا ما خانه كد ملف ديدا تشكيلي جبو فيديو ديبي وكاين بين يعني ابا بس بو تجربه في تصيرها جماعة أباكي ما قدي ما تصير أبينا ما أو تصير يعني دينا يعني درس بيا منك عشان تلعبها ماينكرافت هسه تاين جافي خا تصيري بين يعني درست هذا خرا وينه
دي بلاي لي دي شي ملفي ده بتا وتصير جديد ده ملف سري بملف جديد من كه هند البرتاف بينن كاتشابا أو تصيرات يعني داخل بيد الملف ده. طبعا هفرس برنامج ترجم مش بوا بردست كده موجود يعني قل فايدة المينكرافت كان راسي تدفيد جافي خابين جماعة يعني نوكا بي بس جافي خابين كاتشابات وقت تصير يعني نوكا جافي خابين بشبكة مازن هاتي قالك هش خيراتي يعني راسته بشكل شيء ليه بالي با إشكال نينا أفاش هيك تصير قد في تصير خاب ديني ويري كاتش تصير به أهم شي هين قناتي سبسكرايب كنو وفيديو باللايك كنوش أهم شي يعني الشير يعني تش زحمة شوانينا بس تني لايك وسبسكرايبن أرجع مقاشنا دو مايكا فيديو حاسي فيديو من دليل ريتو وبخاطره أما هنا فيديو قالي